सरकाराविरुद्ध नाराजी दिसता. कारण सरकाराविरुद्ध नाराजी असल्यामुळे आपण निवडून येतलो आपल्याक संधी आसा असे समजणारे खूप जाण आसात. देवळां दाखोवपाक व्हरप नाजाल्यार वनभोजनां करप, हांगा त्रिकोणी चौकोनी अश्यो फायट्स आसात आणि खूप जाण कॉन्टेस्ट करतात. खंयच 1 to 1 कॉन्टेस्ट ना. हांगा विरोध हो स्प्लिट जाता हे लक्षात येता. सरकाराच्या विरोधात रोष आसा जो सगळीकडे दिसता. बीजेपीची पर्सेंटेज मताची देंवतली हे जितल्या पद्धतीन युती तांची जाता खंयच्याय पक्षाची जावं तशी युती मतदानाची जाता अशी ना. एक उत्सुकता बरी आसा. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक इतली हे नासले अशें म्हाका दिसता. एक्सायटमेंट हे फावटी खूप आसा. कदाचित सरकारान मुख्यमंत्र्यान खास करून प्रदेशाध्यक्षान खासदारांनी बीन भरपूर रस घेतलो. ताणें प्रवास मिटिंग्यो बीन घेतल्यो, रॅलीज. ताका लागून जनतेत मातसो उत्साह आयला. असो ह्या हातून इलेक्शनात एक्टिव्ह नासलोच. पण जंय कोण कोण मेळटात थंय सरकारा विरुद्ध नाराजी दिसता आणि उलयतात लोक. पण तेचो एडवांटेज सरकाराक मेळटा. कारण सरकारा विरुद्ध नाराजी असल्यामुळे आपण निवडून येतलो आपल्याक संधी आसा असे समजणारे खूप जाण आसात आणि खूप जाण कॉन्टेस्ट करतात. खंयच 1 to 1 कॉन्टेस्ट ना. हांगा त्रिकोणी चौकोनी अश्यो फायट्स आसात आणि ताका लागून निमणो सरकार पक्षाचोच मनीस हे येवपाची शक्यता जास्त आसा. विरोध हो स्प्लिट जाता हे लक्षात येता. हांवें सांगलें जे की सरकाराच्या विरोधात रोष आसा जो सगळीकडे दिसता. पूण सरकाराक एडवांटेज कितें मेळटा, सरकाराच्या विरोधात रोष असल्यामुळे खूप जाणांक दिसता आपूण आतां निवडून येवपाक संद आसा म्हणून आणि कॉन्टेस्ट करतात. 1 to 1 जाल्यार रोष प्रकट जातलो. एकाच्या विरोधात 3-4 असल्यामुळे एडवांटेज मेळटली सरकाराक अशें म्हाका दिसता. हे म्हाकाय सांगपाक थोडीशी खंत दिसता. बीजेपीची पर्सेंटेज मताची देंवतली हे जनतेच्या ओव्हरऑल रिएक्शन्स जे मेळटात तातूंत दिसता. हांव पलीकडे येवंक ना, पण ह्या तालुक्यांतले 4 मतदारसंघांत सरकारची म्हणजे जी पक्षाच्या कॅन्डिडेटाक पर्सेंटेज मेळ्ळी ती मेळपाक खुस्त आयली. युती ही बहुतेक उमेदवार करतात, पक्ष करतात. जितल्या पद्धतीन युती तांची जाता खंयच्याय पक्षाची जावं तशी युती मतदानाची जाता अशी ना. युती जातकीर जो उरता तो आपूण प्रिफर करता की ना हे विचार करतात. एकटो रावलो आनी एकट्यान फाटी सरलेले सगळे ते जो उरलो ताका वतात अशें ना. त्यामुळे युतीचो व्हडलो परिणाम जाता असो हे हांव मानना. फायदो जाता पूण एनमास एड जातात आनी तितली मतां पडटात अशें जायना. कोण फुडें आसा हें मतमोजणीचेर कळटलें. पण सरकारच्या विरोधात जर मत असले, जनमत असले जाल्यार स्वाभाविकपणे जे फ्रेत पक्ष असतात तांकां दिसता आमी फुडें आसा न्हय, किंवा लक्षात येता की ते फुडें येतात आणि तांकां एडवांटेज मेळटा. मग तांच्या लोकप्रियतेपेक्षा सरकारची जी एंटी सरकारच्या बाबतीत एंटी इन्कम्बन्सी असता किंवा नाराजगी असता सरकारची ती लोकां भितर दिसता आणि तातूंतसून हे बाकीचे पक्ष फुडें सरलेल्या भशेन जाणीव जाता. जी काँग्रेस पार्टी आशिल्ली पळय, काँग्रेस पार्टी ही सामकी आतां सकयल वता आणि बाकीचे अन्य जे पार्टी आसात ते वयर चडटा अशें दिसना आसा तुमकां? हय, लोकांक नवीन गोष्टीचो आस्वाद घेवचो, नवीन टेस्ट करची अशें लोकांक आसताच. जुन्याची हे नवलाई सोंपलेली आसता आणि नवीन पार्टी, नवीन विचाराची, नवीन मनशाची नवलाई पळोवची अशें सादारणपणे लोकां भितर ही दृष्टी असता. त्याचो एडवांटेज नवीन पार्टीक, नवीन कॅन्डिडेटांक थोडोसो तरी मेळटा. बिकॉज हो खंयचो पक्षाचो आमदार आसा किंवा खंयच्या पक्षाचो प्रतिनिधी आसा हेच्याय पेक्षा कोण प्रतिनिधी आसा हे महत्वाचें आसा. कोण प्रतिनिधी आसा तो कशें, ताची दृष्टी कित्याचेर आसा, ताची प्रायोरिटी कित्याचेर आसा, जमनी कन्वर्शनाचेर आसा की जमनी विक्रीचेर आसा की प्रत्यक्ष जनतेच्या हिताचेर आसा हाचेर तो विकास असता. विकास बेटे म्हटले वता आमचे सरकार आसा त्यामुळे सरकार पक्षाच्या मनशाक दिया, पूण सरकार पक्षाचो मनीस दिवन जर ताच्या
तकलेन ते भेज्यांत वचचेच ना किंवा ताच्यो प्रायोरिटीज जर वेगळ्यो असल्यो Yes. जाल्यार मागीर ताच्या लक्षांत वचचेच ना. मागीर सगळी अशीच हेच भोग येतले. रस्ते खणलेले दिसतले, पॉटहोल्स दिसतले, पाणी इरेग्युलर आसतलें, हे सगळ्यो गोष्टी दिसतल्यो. सरकार आसून सरकार पक्षाचो आमदार किंवा सरकार पक्षाचो प्रतिनिधी ते सहज करून वयतलो अशें नासता. हय, लोकप्रतिनिधी हो सुशिक्षीत आसूंक जाय, हे निश्चित. बरें शिक्षण आसूंक जाय तरच ताच्या मनान असलेल्यो गोष्टी तो फुडें व्हरूंक शकता. एखाद्रो मनान आसातूय गोष्टी पण प्रत्यक्ष ताच्या पदरांत शिक्षण बरें नासत जाल्यार त्यो गोष्टी फुडें वचनात. त्यामुळे सुशिक्षितपणा ही आसूंकूच जाय. सुशिक्षितपणा बरोबर योग्य दृष्टीय आसूंक जाय. आपल्या भागाच्यो प्रायोरिटीज कितें आसात त्यो प्रायोरिटीज समजून त्यो कश्यो आपण मार्गी लायतलो ह्यो गोष्टी खबर आसलेलोच प्रतिनिधी जाय. ते तालुक्यात आमदार कोण आसात हे तुमकां खबर आसात. त्या दोगांयचें शिक्षणूय खबर आसात. पण तेचो अर्थ पेडणे मागासलेलो आसा असो ना. पेडणे तालुको जो आसा केरीच्यान सुरू करचो, तेरेखोलच्यान सुरू करचो आणि इब्राहिमपूर पर्यंत वचचे. प्रॅक्टिकली प्रत्येक घरात 1-2 ग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसात. त्यामुळे हांगा शिक्षणाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा. क्वॉलिफायड तरुण तरुणींचे ताफे हांगा आसात, वाड्यावाड्याचेर आसात, गांवोगांव आसात. त्यामुळे तशाच प्रकारचे तसेच सुशिक्षित लोकप्रतिनिधी जर आयले जाल्यार थोडोसो न्याय मेळपाक बरो जातलो. नाजाल्यार आमदारांनी मागीर देवळां दाखोवपाक व्हरप, नाजाल्यार वनभोजनां करप, असले एक्टिविटीज करून वेळ मारून व्हरचो पडटलो.